U današnjem videu slaćemo poruke devojkama čije kartice budemo dobijali u FIFA 25 i ona koja odgovori dovešćemo je u naš tim za ovu našu rebuilding karijeru. Otvarat ćemo jedan po jedan tim redosledom, znači Gold, Silver, Bronze, dok ne skupimo 11 igračica koje dobijemo u tim pekovima, a onda ćemo im slati poruku i sačekat ćemo njihov odgovor par dana i onda ćemo se vratiti da vidimo koliko njih će odgovoriti i automatski obezbediti transfer u našu ekipu. A tim koji ćemo voditi je najslabija ekipa u ženskom karijer modu po broju zvezdica i po financijama, a to je nemački Bundesligaš Jena. Malo ćemo ovim voiceoverom da ubrzamo ovaj naš proces otvaranja pekova jer je stvarno trajalo predugo. Znate sami da mnogo više ima muških kartica u FIFA, tako da je dosta vremena trebalo, mogu vam reći čak sat i po vremena je trebalo da se dobije 11 njih kojima ćemo slati poruke, tako da ajmo malo da ubrzamo ovaj proces i ja ću vam se javiti kada budemo trebali da čitamo poruke, mislim da je tako najbolje i onda ćete automatski biti upoznati sa svim igračicama koji će biti glavni akteri ovog našeg videa. Evo ovako, imamo 5 odgovora i to devojke koje igraju na različitim pozicijama, točnije na različitim dijelovima terena, odbrana, napad, sredina, pa čak i golman, tako da smo donekle svuda pokriveni. Da ne dužim ja više, ako ste do ovog dela još uvijek niste pretplatili na kanal, bacili po neki like, obavezno to uradite. Svi ovdje na kanalu smo džentlmeni, tako da ajde da danom ovim potezom pokažemo da stvarno to jesmo. U pitanju je devojka koja igra za Werder, a to je Rijeke Dijkman, ako sam ja lepo pročito, koja je samo emojijem dala zeleno svetlo za transfer u naš klub, tako da sasvim dovoljno. Devojka koja ima 72 rating i koja igra na poziciji veznog igrača. Uvijek treba imati neku na toj sredini terena da sklapa te redove odbrane i napada. Devojka koja igra na identičnoj poziciji kao i prethodna igračica, u pitanju je McLaughlin, koja je također emojijem isto dala odobrenje za prelazak u naš klub. Eto, sad smo, vidite, tu sklopili taj duo na sredini terena. Ova devojka igra za Slaviju iz Praga i više je zadnji vezni nego klasičan vezni, tako da ajde, imat ćemo jednu koja će imati malo više sloboda da ide napred i druga koja će biti taj malo defanzivniji vezni igrač. Devojka koja će igrati u špicu ove ekipe je Ramona Majer, koja je rekla let's go ili ti idemo. I vidim po emojima da je jako motivisana da pokida ovu sezonu sa golovima. 75 rating ima, znači gold kartica, kao što sam rekao, imat ćemo sve kartice jer smo sve pekove otvarali. A eto, pored dve silver igračice, malo pre po prvi put sad imamo i gold igračicu koja će praviti razliku za cijelu ovu ekipu. A njena koleginica koja igra za Freiburg je štoper i najbolje rejtovana igračica u ovom našem rebuildingu koja je odgovorila 76 rating, Greta Stegemann, koja je također svojim odgovorom pokazala da je jako motivisana da pokida ovu sezonu sa clean sheetovima zajedno sa devojkom koju ćete malo kasnije vidjeti, a koja će biti na golu. S obzirom da ima 23 godine, verujem da ima i dobar potencijal, tako da možemo jako brzo očekivati da ode na preko 80 rating. I posljednja devojka je golman, to je Erin McKinney, koja igra za Houston u ženskoj profesionalnoj fudbalskoj američkoj ligi, ovo sam sad ovo odužio, uopšte se tako ne zove, koja je odgovorila nešto po fazonu, ajde da to kažem nekim svojim rečima, da ćeš primiti mali broj golova u Ligi šampiona ove sezone. Misleći da će ona odraditi posao na golu i naravno očekujemo ovom porukom dosta clean sheetova ove sezone, tako da očekivanja su sad malo velike sa njene strane, imaće pritisak, morat će to da ispoštuje, nadam se da hoće. Sve će to izgledati u formaciji 4-4-2, s obzirom da će dve devojke koje su vezne igračice da igraju više zadnjeg veznog. Dijkman ide malo u minus sa ratingom sad, zato što je klasičan vezni. McLaughlin je ok sa tom pozicijom jer je to prirodna pozicija njena. Ramona Majer je u špicu, Greta Stegemann je jedan od dva štopera i na golu je McKinney. Ostatak ekipe čine devojke koje su tu bile od početka. Sad za drugu sezonu i treću sezonu, mislim da ćemo 3 do 4 sezone odigrati ovog rebuildinga. Uzet ćemo devojke koje se budu pojavljivale u akademiji i koje budu imale najbolji potencijal da se kao nadogradi ta ekipa, jer ne možemo, mislim možemo, ali bez veze da uzimamo igračice koje budu bile free agenti, zato što su one praktično u igrici, imale su klub do sada i znači da bi morali da ih pitamo i ako odgovore tek onda možemo da ih dovedemo. A ove iz akademije su praktično regeni i razumete me šta hoću da kažem. Malo je komplikovano s obzirom da je najslabija ekipa u ovom karijer modu što se tiče ženskih klubova,
ali zbog toga će biti sve ovo zanimljivo. Pa dokle doguramo, kao što i sami znate, ne moramo uvijek na kraju rebuildinga da osvojimo sve. Bitno je da se potrudimo, da vidimo gdje će sve to spontano da nas odvede, a ako bude onako kako smo zamislili još bolje, ako ne, onda je bar neizvesno do samog kraja. Kao i u svakom klubu u prvoj sezoni najbitnije da se ekipa uigra i da se novi igrači, u ovom slučaju igračice, što pre prilagode sistemu igre i da zajedno sa ekipom napreduju. Sad, pošto imamo većinu igračica koja pravi razliku, pogotovo mislim na dve koji imaju gold karticu, morat će ceo tim i ceo sistem igre da se bazira na njima. Jer samo ako one napreduju, napredovat će i ceo tim zajedno sa njima. Pogotovo zato što je ovo, kao što sam napomenuo na samom početku, najslabiji tim u karijer modu u kojem možete da izaberete. Baš što se tiče nekih liga koje su dostupne. Ali nije da se nisu isticali i ostale devojke svojim nekim golovima i potezima. Najviše naravno Ramona Majer koja je generalno rasturila ovu sezonu sa brojem golova i asistencije što ćete vidjeti na samom kraju i vukla celu ovu ekipu. Naravno da napomenemo i devojke koje su bile deo kart cijene od samog starta ovog našeg videa. Bilo je tu par interesantnih igračica koje su svojim potezima pravile razliku, donosile rezultate. Nekako nisam obraćao toliko pažnju na njih, ali eto svojim igrama, svojim partijama i svojim statistikama na kraju krajeva su me demantovale u 100% slučajeva. Četvrto mesto na kraju prve sezone je iznad očekivanja svih. Ja verujem u klubu i navijača i generalno, ne znam, i samih igračica možda, ali eto, videlo se da te igračice prave razliku i donele su dosta, pre svega mislim na Ramonu Majer, koja i nakon prve sezone vidim da će biti igrač ovog rebuilda, pošto je pokidala prvu sezonu, realno. Sad, dalje ovo kao u muškom fudbalu, da četvrtoplasirani isto ide u Ligu šampiona, ja baš ne znam. Mislim da u stvarnosti, čini mi se, ženska Liga šampiona broji samo 4 grupe, što znači ukupno 16 klubova da ima. I onda, ako ovdje ima 4 lige u Evropi plus onaj rest of the world, teško da četvrto mesto odjela, ali sačekat ćemo narednu sezonu pa ćemo vidjeti. Čeka nas individualna statistika, a to je Luka Emily Birckov sa 22 gola, Ramona Majer na drugom mjestu sa 18 i tek treće plasirana je igračica Menš koja je dala 5 gola, koliko su se odvojile njih dve. Kod asistenata Birkholz, double učinak 11 asistencija kao i Ramona Majer sa 9, onda idu Bonsu sa 5, McLaughlin sa 3, kao i Deichmann, kao i Fischer. A tu igrata Stegerman sa 2. Došlo je do tog dijela da se sezona već polako lomi. Utakmica protiv Frankfurta jako bitna, igramo kući pred svojom publikom. Kao što vidite, drugo mesto treba da održimo do samog kraja, ali ovakve utakmice treba da se dobijaju. I kako sam to rekao, gotovo iz kick-offa primamo gol. Hladan tuš na samom početku, govorim vam da ne treba da gledate na kom mestu je protivnik, već da se fokusirate kao da igrate to finale Lige šampiona. Znači, to je jedna utakmica, 90 minuta, svašta može da bude, možeš da pobediš bilo koga, možeš da izgubiš od bilo koga. Izjednačenje je došlo preko koga drugog nego Ramone Majer, koja se odlično kretala u 16 metara i ostala sama negdje na petercu i ubacila loptu u praznu mrežu. 10 minuta kasnije, gotovo da je utakmica jedva počela, već smo vidjeli 2 gola, a bit će ih još. A u uvertiru preokret povela je devojka koja igra na desnom krilu, koju sam također zaboravio da napomenem, a to je Bonsu. Također članica ekipe Jene u stvarnosti, asistirala je devojci koja je bukvalno najbolji strelac posljednje 2 sezone ove ekipe. Znači ta udarna trojka koja je bila od starta tu nekako se nije primećivala, ali kao što sam rekao, statistika igre su najbolji pokazatelj da rating nije merilo kvaliteta. Fischer je sa levog boka lepo utrčala u 16 metara, ali sa aplitanjem sa leđa. Onako diskutabilno je ovo izgledalo, dalje na liniji, dalje ispred linije, dalje u 16. Na kraju je sudija pokazao na belu tačku i znate kako to kod mene ide. Ja uvijek dajem šansu onim igračicama koji nemaju priliku da daju gol. U pitanju je ovoga puta najbolje rejtovana igračica naše ekipe. Zaslužila da se upiše u strelce Greta Stegemann. Sledilo je gostovanje na Rajni ekipi Kelna. Ekipa koja se donekle bori za opstanak, ali ove ekipe su na igri. Oni grizu do samog kraja, s njima nema tek opuštanja. Njima je svaka utakmica borba za gol i život, a i nava na neki način. I stvarno ta naša napadačka četvorka, misleći na dve devojke koje igraju levo i desno krilo i devojke koje igraju špicu napada, su stvarno u ogromnoj meri vukli ekipu tokom ove sezone. Koliko god mi izdvajali Ramonu Majer kao najbolju igračicu, mislim da će stvarno biti igračica ovog našeg rebuilda.
po samim partijama koje je pružala, ništa manje i ove 3 ostale devojke nisu pokazale. Agresivnim pristupom Molly McLaughlin je ovdje oduzela loptu štoperki. Kelna krenula sama ka golu, niko nije mogao da je zaustavi i možda od svega najlepša je bila ova završnica, mada nećemo zanemariti i onaj takling i izdržana 2 duela. Znači ovo je bio potez kompletnog napadača, a pričamo o igračici koja igra praktično zadnjeg veza. 3:0 i pečat na utakmicu već u prvom poluvremenu kod druge nego Ramona Majer. Nije utakmica i nije pobjeda ako se ona ne upiše u listu strelaca. Ušli smo u foto finish druge sezone i jedna od 2 najinteresantnije utakmice do kraja ovog sezone jesu protiv Bayerna i protiv Wolfsburga. Prvo igramo protiv Bayerna kući. Zašto? Zato što smo sad mi, Bayern i Wolfsburg, top 3. I mi se borimo više za to drugo mesto, a drugo mesto sigurno vodi u Ligu šampiona naredne sezone, što nam je primarni cilj od samog početka ovog rebuildinga. A ako pobedimo bar jednu od ove 2 utakmice, osigurat ćemo to drugo mesto definitivno. Ali, kao što sam rekao, Bayern i Wolfsburg su jedan od najjačih klubova u svetu ženskog fudbala, ne samo u Nemačkoj. Kao što vidite sa tabelu, 4 boda razlike, ako izgubimo, prići će nam na bod i to može da ode u totalno kontrasmeru i da padnemo možda opet na 4. poziciju i da ne bude ništa ni od ove druge sezone. A dole sama, joj, odličan pas. Kako je ovo prohujalo pored stative, brate. Tako je, Ramona Majer. Ramona Majer! Crossbar challenge anyone? Ok, Deichmann. 1:0 iz drugog plana, Reke Deichmann. Ona je box to box midfielder, znači da konstantno ide napred i vraća se pozadi. Dobra stamina i sve to, dobar work rate u odnosu na njenu koleginicu McLaughlin koja eto tu pokriva ispred odbrane defanzivnim zadacima. Odlično. Fines. Nije fines, nego je puna. Mislio sam da će levom finesu da gađa, očigledno da je desnonoga igračica. Dvojka, je li ovo Fischer, devojka koja je od početka tu. Kako ste dominantni, govori vam ova činjenica, da ekipa pravi izmenu u prvom poluvremenu. Bravo Erin, bravo, kako je ušla u šut, bravo, sorry Blondie Lady. Viša gore. Ajde Greta. Aj, sad, brate. Bayern i 10 minuta do kraja. Dobro. Jedna stepenica bliže našem glavnom cilju. Sad smo u Bayernu pobegli na 7 bodova. Ima još 3 tekme do kraja. Jedan od njih je sa Wolfsburgom, što znači da još ništa ovdje nije gotovo. Jedan eventualni kiks ili 2, tek da ne pričam, vratit će nas, tačnije spustit će nas na mesto niže. I pitanje je da li ćemo vidjeti Ligu šampiona naredne sezone. Mislim da ne možeš da pratiš baš puno ženski fudbal da bi znao ili pročitao negdje da je Wolfsburg najbolja ženska ekipa uz Bayern, kao što sam napomenuo u Nemačkoj. Gdje je druga devojka na drugoj strani? Nije potrebno. Bravo! Nisu očekivali ovo, jer to ponovo, ako drugi nego Ramona Majer. Definitivno igračica koja će obeležiti ovaj rebuilding. Iznenadio sam ovdje odbranu Wolfsburga samim pasom, koji niko nije očekivao, realno. Ova igračica ti se zatrčava sa te strane, nije fudbalski uopšte da to uradiš. Sama. Dobra odbrana. Brža i agilnija je. Ajde Rin. U bliži ugao, tač je zakucala loptu, jedino da je pogodila možda bi odbranila. Bravo Ramona, kakav okret. Ramona Majer. Fali taj composure, pod pritiskom, bez balansa, teško je bilo nešto ovdje uraditi. Stižeš. Dobar tackling. Dobro, work rate. Opet na istu foru, brate. Identičan prvi i drugi gol, samo je strana promijenjena. I mislim da je isti strelac. Ne znam devojci ime. Ovo će biti dovoljno, ja mislim. 2:2 će biti dovoljno da sigurno ostanemo na drugom mjestu što god da se desi u posljednjem kolu. Da, drugo mjesto, vidite sad koliko smo se čak i odvojili od Bayerna, tako da su i oni kiksali negdje. Kiksali negdje. Dobro, napredak odnosu na prošlu sezonu. Mislim, siguran sam da drugo mjesto vodi u Ligu šampiona, brate. Nema šanse da samo jedna ekipa ide.
iz ove Bundeslige ženske koja je možda posle Premier lige najjača ženska liga. Ramona Majer ove sezone 15 golova i vodeći strelac ekipe, iza nje Birkhoff sa 12, McLaughlin 6, Deichmann 5 i Fischer sa 3 i Greta Stegerman sa 2. To je nekih top 5-6 strelaca naše ekipe. Kod asistenata Ramona Majer double učinak kao i prošle sezone, Birkhoff 7 asistencija, Bonsu 3, kao i Fischer i onda idu dosta njih sa po jednom asistencijom. Morali smo naravno i treninge da namestimo, želimo da te igračice što brže napreduju, da dođemo što pre do nekih rezultata, pre svega do te Lige šampiona, da ove neke koji su regeni malo izvučemo njihov početni potencijal, jer naravno one tek imaju 16-17 godina, ima dosta sezona i dosta utakmice pred njima, a teško da će im igrati baš 10 sezona da bi vidjeli njihov pun potencijal, tako dajmo da probamo nešto da izvučemo čisto da bi bile sasvim korektne backup opcije. A kao što sam i rekao, bazirat ćemo se na našu akademiju najviše kad taj transfer rok dođe, pre svega letnji kad prelazimo u novu sezonu, i odvojit ćemo ove igračice koje svojim potencijalom za sada prave razliku, koje će pomalo dobijati šansu, sad nećemo naravno izgurati njihov krajnji potencijal zato što nećemo igrati 10 sezona ili čak i više, pa da bi vidjeli da li je stvarno ovo što piše istina, ali eto, za neke backup opcije i da vidimo koliko mogu da skoče nakon samo jedne sezone. Sad dalje ovo je u real life ovako. Dva kluba iz iste države su u grupi, Bayern i mi, tačnije Karl Siena, tu su još Chelsea i Glasgow City, jedan klub iz Engleske, drugi iz Škotske. Znam da kad namještate grupnu fazu Lige šampiona, ovako kada ćete igrati kao turnir, ne možete da stavite, praktično vam ne da iz iste države da stavite, a dalje u ženskom fudbalu to drugačije. Koliko god mi ne pratili toliko ženski fudbal i šta god, neke stvari bi možda mogli da naučimo, bar eto čisto da znamo informativno ovako. Opet fudbal je fudbal, muški i ženski, apsolutno je sve jedno. Naravno, razlika u kvalitetu je očigledna, ali sad nije to više toliko kao pre. Ovaj podatak me malo zbunio jer nisam očekivao da vidim dva kluba iz iste države, ali dobro, ajde, bar nećemo putovati više od 2 puta van Nemačke. Jedina ekipa koja je bila outsider u ovoj našoj grupi uz nas naravno je šampion Škotske Glasgow City, gdje smo tu tražili svoje prve bodove u ovoj grupnoj fazi. Sad ovdje dalje funkcioniše onaj grupni sistem takmičenja, ali nije kao i u muškom fudbalu da treće plasiranje ode u Ligu Europe, ovdje to ne postoji. Jednostavno ako niste među prve dve ekipe, makar i za taj jedan bod vi otpadate odmah. A upravo u ovoj bitnoj utakmici nas je u vodstvo dovela Rijeke Deichmann koja je prestekla loptu na sredini terena, išla sama na golmanku Glasgow City-a i završila akciju kao da je ceo život bila napadač. Ali pošto je box to box, tako da verovatno je često imala priliku da bude u situaciji da treba da šutira i van i u 16 metara. Naravno i Erin McKinney se isticala tokom celog ovog videa generalno, pa tako i u ovoj utakmici iskidajući razne zicere i šuteve, što sa peterca, što sa 15, 20, 25 metara, apsolutno je sve jedno. Nekako, da ne kažem da je neki hidden gem možda, nekog treba da se obrati pažnja ako uopšte neko igra ženski karijer mod, ali eto, možda prilika za vas da probate da budete pravi džentlmen i da sa damom odigrate neku karijeru, što da ne, ume da bude interesantno. Pominjao sam igračice Jene koje su tu od početka, dve su se onako baš isticale, a to su levo krilo Fischer i Birkholz, devojka koja je drugi napadač zajedno sa Ramonom Majer. Nekako pravile su one dodatno razliku, to jest pomagale su ovim našim glavnim igračicama da ti rezultati budu što bolji u što kraćem roku, a kao što ste vidjeli prethodnih sezona i njihova statistika na kraju sezone je samo to dodatno potvrdila. Znači mi sad mora dobijemo ovdje Bayern, igrat sa Glasgowom još jednom, igrat ćemo sa Chelseaom još jednom. I to sve da bi opstali u igri za eventualan prolaz. Ne za prolaz, nego eventualno ako se ostali rezultati poklope. Znači, situacija je tako zamršena da mislim da bi se lakše snašlo da mi neko pusti 725. epizodu neke indijske serije i da pohvatam glavne likove. Je li ovo Sam Kerr? Je li ovo Sam Kerr? Djevojka je bila prošle godine na coveru u FIFA, znači da je OP u igrici. Ove godine nije na coveru, ali dalje OP. Promeni stranu. Ramona Majer. Ramona Majer, a ko drugi?
efektan potez iz poluokreta slabijom nogom. Koliko je ovo bilo teško izvesti. Bili ste okrenuti leđima od gola, jeste bila sama, ali ona iz prve, iz poluokreta, mislim da nije ni gledala gdje je gol, ovo je čist instinkt. Da, malo je bacila onako pogled, čisto da vidi samo možda gdje je golman, ali je pogodila. Ja mislim da se namestila sa penala, ne bi tako zavrnula loptu. Bravo Erin, bravo! Bravo! Bravo za golmana drugi put, ali odbrana mora malo da se poboljša, da bi dobila eventualno bravo. What the hell, brate? Brate, damn, bro. Ne, gol, brate, iz prve, iz voleja, fudbalski skroz. Ovo ne može se braniti. Ne možeš da uđeš u duel, ne možeš čistu loptu da pokupiš. I evo ga, lep gol za kraj. Samo mora da se nadamo da će Glasgow da dobije Chelsea u gostima, da bi mi možda i dalje imali neke šanse. Tek sad vidim, iako smo igrali sa Bayernom svake sezone, tače igraćemo. Sam pristup u Ligi šampiona je očigledno totalno drugačiji. Ma brate, ne igra se Liga šampiona, znači za nju mora se izboriti. Bundesligu ćete da igrate kako god, ali za Ligu šampiona mora se izboriti. Tako da mi očigledno nismo spremni za sve ovo. Koliko god bili u Ligi dobri, ovo je mnogo veći nivo. Ovdje se sad lomi sve. Ako ne pobedimo Chelsea na Stamford Bridgeu, definitivno smo završili ovu našu Ligu šampiona. Matematika je jednostavna, prosta, mislim generalno nije, ali ova naša je pojednostavljena, tako da možda upišete neki kurs matematike kod mene. Jeste kamata malo jaka. Ide. Bravo. Ma nemoj da me zezaš da ovo nije bio gol. Pa ko može bolju, pa 1-2 je u FIFA uvijek bilo. Ne možeš da imaš bolju priliku od ove za gol. Ako ste se nekad pitali, ili ste nekog pitali da vam pokaže kako izgleda karma, evo, isecite ovaj deo videa i mislim da vam bolji primjer od ovog ne treba i nećete ga generalno nigdje naći. Jaj. Bravo Erin, nije gotovo. Bravo Erin. Brate, pokidala je ova Erin. Joj, Rodman, za nju sam čuo, brate. Vrati se. Bože, kako sebičan potez. Nema što se pretvorilo u Viktoriju. Posle one naše prve prilike, mi nismo prešli pola. Ne znam šta ćete vi gledati u highlightsima, ali mi bukvalno pola nismo prešli. Nije se mnogo očekivalo da smo, sad šta bi bilo kad bi bilo, da smo dali onaj gol na onoj zicer prilici 1-2, što ja i dalje tvrdim da je to upio u FIFA. Možda bi utakmica otišla u nekom drugom smeru i možda bi sad slavili prolaz u knockout fazu Lige šampiona. Ovako mislim da je to to. Učešće u Ligi šampiona je se koštalo u Ligi 6. mesto. Mislim, videlo se, sad smo igrali na... Mislim, onda nemate kup, recimo, da li nemaju licencu za to takmičenje, tako da imate samo jedno, eventualno dva, ajde sad smo imali dva ove sezone zbog Lige šampiona, ali eto opet igrali ste na jednom frontu više, pa kao bio je gušći raspored, više utakmica i sve, tako da verujem da je to dosta uzelo maha da se u ligi ne posveti dovoljno pažnje i da se rezultatski ponovi. A dobro, teško bi se nadmašilo bi se tako što bi uzeli titulu, ali čisto da se ponovi drugo ili treće mesto da bi naredne sezone igrali Ligu šampiona, tako da mislim da nema poenta da igramo još ovu sezonu i da se nadamo da ćemo biti prvi, drugi, pa tek onda nešto. S obzirom da je poenta, kao što ste iskontali na početku, nadam se da ste skontali ovog rebuilda, bilo da probamo da osvojimo Ligu šampiona kad prvi put dođemo do nje. Sad, ne moram valjda da bukvalizujem uvek ono što hoću da kažem,
Mi možemo sad igramo 10 sezona pa ćemo osvojiti u 10 sezona sigurno jednom, ali nije ni to poenta. I ponovo, Luka Emil Birckov 16 golova, a ko drugi iza njega, Ramona Majer. Samo se menjaju na prva dva mesta, 14 golova i onda gledajte koji razmak. Deichmann 4, McLaughlin 3 i onda imamo dosta njih sa po 2 i onda sa po jednim golom, znači kao i svake sezone njih dve su vukle cijelu ekipu. 8 asistencija Birckov, 5 ima Fischer, Hauskel 3, isto kao i McLaughlin i Deichmann. Na kraju kad bacimo pogled samo na rejtinge naših igračica, znači naših glavnih likova, vidimo da je Greta Stegerman došla za plus 6 na 82 rejting. Kao što sam rekao, pretpostavio sam da ima sasvim dobar potencijal i varam da bi ovo moglo da se za koju sezonu dogura i do 85. Erin McKinney 72, znači ona je otišla za plus 5, sve što pređe 70 meni je okej. Molly McLaughlin 73, ona je otišla za plus 7 čini mi se, ne, plus 6 također. I ona eto do 75, ja bih rekao da je to neki maksimalan potencijal koji može se izgura. Rijeke Deichmann, kapitenka naše ekipe, 74 rating, najmanje je napredovala za plus 2. Moguće zato što je bila i jedna od najstarijih u ekipi. Ali mislim da nije bio to glavni razlog. Možda generalno njen broj asistencija ide manje više to, pošto je bila vezni igrač. I Ramona Majer koja je otišla za plus 5 na 80 rating, ubedljivo igračica ovog našeg rebuilding videa. I asistencije, i golovi, i predasistencije, i atraktivni potezi, i razne prilike za gol koje nisu ušle na našu žalost i pre svega na njenu. Znači, u svakom segmentu je dominirala. Na kraju bih prvo htio da se zahvalim devojkama koje su odgovorile na poruku i na neki način interaktivno učestvovali u ovom videu. Tako da hvala im puno još jednom. Da se zahvalim vama što ste ispratili. Nadam se jedan zanimljiv video. Po prvi put čini mi se, ne znam da li kod nas neko radio rebuilding nekog ženskog kluba ili karijeru ženskog kluba, mislim da nisam uspio da nađem. Čak i u svetu vrlo retko ih ima. Ali ajde, napravili smo nešto sa porukama što smo radili i prethodnih godina. Tako da smo spojili nešto novo i nešto malo drugačije. Bacite pogled na prethodne videe, prethodne serijale, očekuje vas dosta novih, inovativnih videa, neki su snimljeni, čak i jedan fudbalski video, uskoro kreće novi Can I Save, bacite pogled malo po kanalu, ispratite sva dešavanja, zapratite me na Instagramu, link je dole u opisu, prešao sam na novi, tako da ajde podržite me malo i tamo, da mogu da se hvalim po kraju kako sam popularan, a ujedno i da budete prvi obavešteni sa nekim novim snimanjima, nekim novim gostima, jer obično tamo prvo postavim neki story ili neki isečak iz nekog videa koji se sprema da se napravi kao neki mali teaser i da se nekako i vi uvedete u tu neku potencijalnu priču koja vas čeka. A do nekog narednog sličnog videa, do nastavka nekog serijala, i do nekog narednog fudbalskog izazova, kao što rekao, pretplatite na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.